¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están? Un video más. Aquí dándoles lata otra vez. Hoy vamos a hacer un video diferente. Hoy va a ser un servicio a la comunidad camionera, si le quieren llamar. Hoy nos vamos a ver con un muchacho, también es youtuber. Quizás algunos de ustedes ya lo conocen. Su canal es en inglés. Y se llama Trucker AK. Trucker AK. Nosotros empezamos más o menos a hacer youtubers juntos, no juntos pero no revueltos. A casi al mismo tiempo, y desde entonces hemos mantenido pues una amistad, vamos a decirlo así. Y me dijo que iba a venir a Miami y que le gustaría ir a Miami Star y a unos cuantos lugares. Ahorita vamos a ir por él y lo vamos a llegar para que nos sigan. Vamos, vaya. Ya. Amigos, aquí estamos con Trucker AK. Le tuve que dar un poquito de amor de Miami con su pan con bistec. Very good, very good. Yo le dije, no puedes venir a Miami sin probar un pan con bistec. So, you want to say something, bro? In Spanish? You know in Spanish? And I know mucho gusto. What do I know, man? I don't even know. I know a lot of cuss words. Okay. Yeah, we don't want those now. But man, I love Miami, dude. This place is awesome. Yeah. But how do you say? Dang, I forgot, man. Was it? I know all like buenos dias, buenos noches, buenos tardes. Okay. And, Okay. Mucho gusto is very good, right? No, mucho gusto. Nice to meet you. Oh man, see, You gotta practice, bro. man. I forgot, bro. Yeah, bro. I try, man. I try to like meet friends and just learn. Yeah, you gotta practice. Come to Miami more often. If the loads are paying us good, of course. Always come, dude. There's cafeterias everywhere. Yeah, man. Holy crap, you're not wrong. Yeah, so Trucker AK, otro youtuber, síganlo en su canal. What is your channel? Trucker AK, right? Trucker AK. Trucker AK. En su
Aventura, que se acaba de ir para Landstar. Él tiene un clásico. Ya que regresemos, les muestro ahí. Le hacemos un walk around. What about? You gonna do a walk around your truck later on? Yeah, we can. Yeah. We can do like a, vamos a hacer un walk around, una vuelta para que conozcan su camión, y mientras tanto que se coma su pan con bistec. Good, bro? Delicious. Very delicious. So, ya casi llegamos aquí a Miami Star. Ahí los dejo y a ver si nos dejan grabar ahí y a ver qué compramos. So what do you think, bro, about Miami Star? Bro, Miami Star is awesome, bro. They got everything. It's insane. When you compare like the store to the online store cannot compare to the actual store like itself, dude. It's crazy because like It's crazy, huh? half of this stuff I never seen online, like on the website itself. Lights. Yeah, dude, these headlights are sweet, dude. I'm gonna get these on my dang truck. $249 each. That's not bad. I mean, Yeah, man. it's like what is it? Like 120, I think. So I mean, it kind of evens out, you know, the price. Yeah, man. So those are cool too. I wonder. Yeah, these are turn signals, right? Yeah, they are. Oh yeah, the one down there, Yeah, I think yeah. it's turn signals. Oh, there you go. Look. Oh, what? Check the other one. Oh, this was the upper one. That's cool. Yeah, man. That's really cool. I would like these, man, like with the strips. Yeah, maybe later on they'll make them. Like these, man. Like, it looks like clean that looks with the black housing. Yeah, man. Those are for Colombia. Yeah. Entra para acá, que estoy esperando una bono todavía, me lo tienen que traer de aquí. Aquí no hay nada, aquí hay 30 cosas. A lot of bright lights.
to the stacks again. I'm gonna go record something else. Alright, bro. Esas creo que son las que le quedan al camión de Vitito 305. Dice $4.99 each for $79 for Peterbilt 579 and $587. Or it might be this one. So estas son para Peterbilt. ¿Qué dice? 32, 34, 36, 87. Ah, no, creo que estas son las que le quedan a él. 250 cada una. Ya se perdió Trucker AK. No sabe qué comprar. Más luces. Aquí tenemos las extensiones por los que quieran. Las extensiones, mud flaps. You got it. It's here. Todo está aquí. Look, bro. Did you ever drive a Peterbilt? God dang, dude. Is that necessary? No, man. Did you break that so fast? Yeah, just by the weight. Yeah, seriously. Is it Colombia? Yeah, Columbia Century. They don't look bad once you chrome them out. I'll give it to them, man. They really don't look that bad once you chrome it all out. No, man. Nice floor. Yeah, I mean, I wouldn't mind one. Doesn't seem that bad. That's epoxy floor right there. It's a different technique, but at the end it's epoxy. That's so cool, though. Look at Yeah. the floor right there. That's not epoxy one. This is for Peterbilt. Is it epoxy as well? Yeah, but I think they do it differently. Everybody got its own technique. Like this one is like half inch. Aquí seguimos. Miami Star. Ya no se quiere ir, no sé cómo sacarlo. Ayúdenme. Bro, how do I get you out of here? I don't know, dude. What do you think about Miami Star, bro? Crazy, man. That place is insane. That's like one of the best chrome shops I've ever been to. Like, honestly, So They've many got things, everything. right? Yeah, everything. yeah, man. Better than 75 chrome shop. Yeah, well, Better than Rainy. They might hate me if they want. It is because they have like an airplane pad sitting on the floor Yeah. on this cafeteria. This is a restaurant. Check it out. Oh, wow. Ok, amigos, ya estamos de regreso. Aquí está el camión de mi amigo Trucker AK. Clásico. Hasta que me tocó verlo de persona. Y como les dije, él está trabajando para Landstar. Para si alguien quiere saber cómo es Landstar, sigan su canal. Él se acaba de liciar. Y pues él les puede contar todo cómo es ahí. Detroit. Yeah, look at that. What is leaking actually? Where it comes from? Gotta clean it up. Vamos a chequearle su motor 12.7. Y ahorita les damos un tour por dentro. Él acaba de arreglar todo el tablero.
Le cambió todas las piezas, todo el esqueleto allí. Y pues todavía está trabajando en él, pero miren, ahí lo lleva poco a poco. Those are really nice lights, bro. Where did you get them? I don't know, it came with the truck and I bought it. Oh, That's the thing, they're really nice, dude. They're really nice, but like, the only way you can actually see something is right. amigos, pongan atención a ese camión porque está a punto de darle una transformación. Le va a cambiar el grill, el bumper, visor, va a poner los mofles. What else you doing to the truck, bro? You know, I mean, Well, stacks hopefully, bumper, grill. I got the grill, visor, and then paint. paint. La pintura también lo va a pintar. White, say white. No, The Secret. Para que lo sigan en su canal, para que vean de qué se trata. ¿De White Cyber? Ah, yeah. Ok. Chequen el volantito de 14. Él acaba de arreglar todo el tablero que estaba roto. Tiene su scan gauge, que saben que eso yo lo recomiendo, muy bueno. Fridge, un gran fridge. Televisión hacia atrás, el cuarto de operaciones. Ahí está, amigos. Y pues como les dije, le va a dar una transformación, así que si quieren seguirlo en su canal también, ahí para que estén al pendiente. Ok, bro. Nice seeing you. Yeah, bro, I'll be back again, bro. We can hang out, do whatever, you know? Yeah, bro. Whatever you say, just hit me up whenever you're around. I'll record something for my channel. Right. Ok, guys, so los voy a dejar. Gracias por ver. Ahorita los dejo porque ya nos vamos para que él se vaya también, y porque tienen que irse a trabajar. So, si les gustó, no olviden suscribirse, denle like y los veo en el que sigue.